Dali, dali. Come here, come here. Dali, dali. Idi sudah. Ha? Dali, dali. Dale, dale. Galing, galing. Dale. Ha? Dale. Dale. Galing, galing. Ano ba na? Yeah. Unsa ba na dali? Galing, galing ba na? Kanang kuan. Unsa ba lang kanta? Ha? Dale. Dali? Dale, dale. Ang kanta? Sino siya? Ana? Lakas niyang Galing, galing, oy. Oh. Ganahan din mo na dili sayo, dili. Come here, you dance. Ah, nadali. Kuan ka nang nahulog ang loob. Unsa man na siya? Come here. Fall. Dale, dale. Ambot, eh. Ambot niyo duha. Say hi, good morning. Sayaw means dance. Dance. Sayaw. Automatic artista naman niyo. Oh, pak. Sino siya? Ang ganas ng daing, ang lakas ng sino siya? Dan. Before that movie. Sayaw gitu. Pak. Baga, yun na ni bataan na artista naman, right? Ikaw, Bermet. Sige. Hi. Napo isa diri. Like you get it. Good morning. Good morning. Dance. Dance. Good morning. You Sophia, dance also. Di ba? Mga dancer niyo? Actually, sila mabagag na. Automatic yun sila diri artista. Apat sa. You get What? the chance that you want to Dance. Na. Mga artista hindi sa automatic. Okay, put first your bag inside the classroom. No, I will be in grade 2. So, mo na sila. Iniabutan na diri din sa teacher's room. See you later. Simbat, come here. Say good morning. Gwapa kay mo bata. Kani siya. Asian siya nga beauty pero gwapa. Bermet, come here. Say good morning. Come here. No, come here. Faster. Bermet! Minus. Come here. You're so beautiful. Very bright. Bright ini bata agad. say good morning. Yeah. Simbat o Russian kay accent. Good morning. Good morning. Sige sa ito, good morning. Looking very good. You're looking very good. Bye-bye.